बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन हाज़िर किया गया। पानी का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मदीना के नज़दीक मकाम ज़ोरा में तशरीफ़ रखते थे। आपने उस बर्तन में हाथ रखा तो उसमें से पानी आपकी उंगलियों के दरमियान में से फूटने लगा और उसी पानी से पूरी जमात ने वज़ू किया। कतादा ने कहा, मैंने अंस रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा, आप लोग कितनी तादाद में थे? उन्होंने फरमाया कि 300 होंगे या 300 के करीब होंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। असर की नमाज का वक्त हो गया था और लोग वज़ू के पानी की तलाश कर रहे थे, लेकिन पानी का कहीं पता नहीं था। फिर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बर्तन के अंदर वज़ू का पानी लाया गया। आपने अपना हाथ उस बर्तन में रखा और लोगों से फरमाया कि इसी पानी से वज़ू करें। मैंने देखा कि पानी आपकी उंगलियों के नीचे से उबर रहा था। चनाचे लोगों ने वज़ू किया और हर शख्स ने वज़ू कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में थे और आपके साथ कुछ सहाबा इकराम भी थे। चलते चलते नमाज का वक़्त हो गया तो वज़ू के लिए कहीं पानी नहीं मिला। आखिर जमात में से एक साहब उठे और एक बड़े से प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर हाज़िर खिदमत हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लिया और इसके पानी से वज़ू किया। फिर आपने अपना हाथ प्याले पर रखा और फरमाया कि आओ वज़ू करो। पूरी जमात ने वज़ू कर लिया और तमाम आदाब स्नान के साथ पूरी तरह कर लिया। हम तादाद में 70 या 80 के लगभग थे। नमाज का वक़्त हो चुका था। मस्जिद नबवी से जिनके घर करीब थे उन्होंने तो वज़ू कर लिया, लेकिन बहुत से लोग बाकी रह गए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी की बनी हुई पत्थर की बनी हुई एक लगन लाई गई। उसमें पानी था। आपने अपना हाथ उस पर रखा, लेकिन उसका मुंह इतना तंग था कि आप उसके अंदर अपना हाथ फैला कर नहीं रख सकते थे। चनाचे आपने उंगलियां मिला लीं और लगन के अंदर हाथ डाल दिया। फिर इसी पानी से जितने लोग बाकी रह गए थे सब ने वज़ू किया। मैंने पूछा कि आप हजरात की तादाद क्या थी? अंस रज़ी अल्लाह अन्हो ने बताया कि 80 आदमी थे। सुलह हदैबिया के दिन लोगों को प्यास लगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक छगल रखा हुआ था। आपने इससे वज़ू किया। इतने में लोग आपके पास आ गए। आपने फरमाया, क्या बात है? लोगों ने कहा कि जो पानी आपके सामने है, इस पानी के सिवा ना तो हमारे पास वज़ू के लिए कोई दूसरा पानी है, ना पीने के लिए। आपने अपना हाथ छगल में रख दिया और पानी आपकी उंगलियों के दरमियान में से चश्मे की तरह फूटने लगा और हम सब लोगों ने इस पानी को पिया भी और इससे वज़ू भी किया। मैंने पूछा, आप लोग कितनी तादाद में थे? कहा कि अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी काफ़ी होता। वैसे हमारी तादाद उस वक़्त 1500 थी। सुलह हदैबिया के दिन हम 1400 की तादाद में थे। हदैबिया एक कुएं का नाम है। हमने इससे इतना पानी खींचा कि इसमें कतरा भी बाकी न रहा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप तशरीफ़ लाए और कुएं के किनारे बैठकर दुआ की और इस पानी से कुल्ली की और कुल्ली का पानी कुएं में डाल दिया। अभी थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि कुआं फिर पानी से भर गया। सुबहान अल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम भी इससे खूब सैर हुए और हमारे ऊँट भी सैराब हो गए। जहाँ पानी पी कर लौटे।
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت سے ضعف معلوم ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکال لیں، پھر اپنی اوڑنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا اور اس اونٹنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر باندھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا۔ میں جو گیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا، کیا ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کچھ کھانا دے کر؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ جو صحابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لپک رہا تھا، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے، ام سلیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں، ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، ہم فکر کیوں کریں؟ خیر، ابو طلحہ آگے بڑھ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے۔ گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا، ام سلیم، تمہارے پاس جو کچھ ہو جہاں لاؤ۔ ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کپی نچوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد اس پر دعا کی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر فرمایا، 10 آدمیوں کو بلا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی اور یہ سب لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ چنانچہ 10 آدمیوں کو بلایا گیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب یہ لوگ باہر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو اندر بلاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو دعوت دیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ان لوگوں کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔